So last class में हमें direct tax रखते right? So we discussed various direct taxes like हमारा income tax है गला, corporation tax, capital gains tax, right? And then we saw the issues uh, related to your direct tax, right? Like हमें गोटे base erosion and profit sharing देखते ले गोटे, correct? So base erosion and profit sharing कौन देखते ले? मन अच्छे? So ଯେତେବେଳେ ତମର ଦିଟା country basically there are like some countries like there जोड़े की बहुत tax rate बहुत कम, right? So in order to attract black money, कहया गले black money or to attract more and more business, तो ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ like the Caribbean countries and ତମର Hong Kong ହେଇଗଲା, so this type of countries, Panama, they have very less tax, negligible tax. तो बहुत सारा companies कौन करते ना actually ତାଙ୍କର जो operating था मे बी इंडिया रे हेई पारे कि आगो कंट्री रे हेई पारे, बट बिकॉज़ इंडिया रे टैक्सेशन ता अधिक से माने कोन करिवे जायगिरी एई सब जो कैरिबियन कंट्रीज रे सेही जायगिरी निज कंपनी रजिस्टर कर देबे, ताकू टैक्स हेवन्स कोनती एई सब कंट्री राइट. तो आखो कोनती बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग बिकॉज़ तमे तमरो बेस को चेंज कर दो फ्रॉम इंडिया टू दिस कंट्रीज so that you can avoid the taxation. India तुम 25% तुम 22% दवा पड़ियो तुम corporate tax, right? तो 47% में से ही 25% दवा पड़ियो. सेट देखला तुमको मे भी बहुत negligible tax तो दवा पड़ियो. So एटा करथले तो that is called base erosion and profit sharing. तो आकु तमरो G20 countries वगैरह सो मिसिगिरी so तार फायदा उठौतले तो तम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो कहउतले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट उठ अछि. So एटा आर बेसिक पर्पस कोनला डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जदि गोटे लोक माने इंडिया रो सीए धर यूएस रे बिजनेस करछि, राइट? सम इंडिया रो बिजनेसमैन यूएस रे करछि, नाउ ही इज टैक्स्ड इन इंडिया फॉर हिज इनकम एंड यूएस एज वेल. तीटा जगह जेतले होछ इट्स लिटिल बिट माने ताकू ता पय बहुत भारी पड़ी होछ. सीए इंडिया रे जेहेतु रेसिडेंट एंड बिजनेस कोच यूएस रे इंडिया वाला भी ता इनकम ऊपर पकोचंती बिकॉज़ यूएस रे बिजनेस कोच तो यूएस रे पकोचंती, तो ता पय तम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आसिला. ओके कि तमरा बेस्ड ऑन द रेसिडेंट सिको कंट्री रो सेही टू डिसाइड अबाउट कि टैक्स पकेबो, राइट? बट देन ता जोगु ताकू फायदा उठे कि एमान सब तार बेस शिफ्ट करले, राइट? सो देन तापर देयर इज अ कांसेप्ट आसीगला तमरा पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कि जोटे एक्चुअल मैनेजमेंट अछंती सेटा ही कंसीडर करा हबो त टैक्सेशन पे. यदि इंडिया रे एक्चुअल मैनेजमेंट अछंती सब डिसीजन मेकिंग इंडिया रे होची ताहले इंडिया रे ही तार बिजनेस रे टैक्सेशन पड़िबो, राइट? नॉट इन द पनामा और बर्मुडा जो भी कंट्री हो. और गार कांसेप्ट कोन थिला जनरल एंटी अवॉइडेंस. सो गार रे तमरो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स तो गार रे कोन हुए. सो जनरली बहुत सारा कौन करते बिजनेसमैन एंड ऑल दे यूज सम जो कौन कहते जो लूप होल अछि टैक्सेशन सिस्टम रे ताको यूज करी करी से माने एक्सप्लॉइट करती. सो एक्चुअली दे डू नॉट माने एमिति नै कि से माने टैक्स दियंती माने से माने टैक्स को अवॉइड करंती, राइट? यूजिंग सम क्लॉज सम लूप होल इन द टैक्सेशन सिस्टम. तो ताको प्रिवेंट करिया गार आसिला. Though by law rule book रो गले they have paid correct tax, but परे हम देखिबा जति the tax officials they come to know that कि there is some loophole in the system तार फायदा उठे करछि ताहले they have all the right not to allow him say exemption tax, correct? Because there are different ways तमरो से माने कोन कोन सब चेंज करी गिरी देखै दियंती कि ए बलिया हमरो लॉस चलछि whatever they do some manipulation and they show कि they use some loophole in the system to show कि then they have to pay less tax. But jodi tax officers jani parchonti they have got to know, so they have all the right, right? इसी परे आसी से लोकड़ा केस कर परिबनी कि मु तो रूल बुक रे जहा लिखा है सही हिसाब रे करली मते काहे कि टैक्सेस मध्ये पड़ले ना, because
though you have तम रूल बुक हिसाब रे करछ बट यू हैव यूज्ड सम लूप होल ताकू तमे ये करी कि तमे अनएथिकल प्रैक्टिस करछ सेति पे दे हैव ऑल द राइट टू डिनाई राइट तो एडा सब तमरा कांसेप्ट पडा डीटीए डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तमरा कार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स पोएमला पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड बेप्स la तमरा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग ओके तो any doubt any doubt in this any doubt No, sir. okay next আসলে তোমরা OECD এর ডিজিটাল ট্যাক্স রাইট সো তোমরা লাইক OECD वाला प्रपोज करथिले कि तमरा जो प्रॉफिटेबल जो तमरा MNCs वगैरह अछंती लाइक ऑनलाइन जो माने काम करछथि Amazon हे गला कि Google हे गला कि Facebook हे गला एंड ऑल सो सेमानकर बिजनेस ऊपर भी तमे टैक्सेशन पके परिबो मे बी तांकर जो मैनेजमेंट तांकर तांकर मैनेजमेंट यूएस रे ही पारे इफेक्टिव मैनेजमेंट वगैरह ठीक है बट से माने ऑनलाइन माध्यम रे इंडिया रे बिजनेस करछन दे आर अर्निंग मनी सो द OECD कंट्रीज दिस कंट्रीज दे हैव to propose this digital tax right so all these companies can also be taxed though they don't have any management any company here in India but se mane online presence re takara achi right and they are earning money profits through that तो गुट्टे सेकंड में फोन चार्ज बस okay so next asla tomra transfer pricing issue so what is this transfer pricing so sometimes what company does MNCs right MNCs jara ki multiple jagah presence achi right like तुम वोडाफोन ଗୋଟେ फेमस ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यू थिला तो वोडाफोन रो मे बी तार नेदरलैंड तार मेन कंपनी अछि तो सेमाने कोन करंदी ना जदी वोडाफोन तम नेदरलैंड रो अछि वोडाफोन तमरो इंडिया रे अछि so what they will do na so India re jodi so suppose there's transferring some asset right किछि गोटे asset से माने ट्रांसफर करछंती तो ता प्राइस ता से माने कम बेसी वेरी कर दियंती बिकॉज़ ताकर इंटरनल कथा सी ताकर मैनेजमेंट तो सेम कंपनी तो तार गोटे नेदरलैंड रो कंपनी अछि इंडिया रे तार सब्सिडियरी रे अछि वर्तमान जानी सुनी गिरी जो भी एसेट ट्रांसफर करंदी ना समटाइम्स दे रेज द प्राइस राइट एसेट रो टू शो कि से माने माने बेसी माने प्रॉफिट कम देखिए पे से माने प्राइस रेज कर दियंती करेक्ट तो बिकॉज़ मे बी से कंट्री रे तम टैक्सेशन अधिक थिबो तो से माने प्रॉफिट कम देखिए पे तमरो अधिक प्राइस देखिए देबे जेबी ता रियल वैल्यू बहुत कम थिबो right so they manipulate the value so मन रखियो transfer pricing माने like when transferring the asset some kind of asset they are transferring they change they manipulate the price because our internal कथा ताकर जहां भी प्राइस देखेले like they can show any price दरकार पड़िबो तो बहुत कम देखे देबे दरकार पड़िबो तो अधिक देखे देबे right as per their gains से माने कम बेसी करंती right to get some profit माने ए वाला टैक्स इवेजन करिया पे this is transfer pricing issue okay Vodafone रो गोटे ए वाला ट्रांसफर प्राइसिंग इशू हितला from Netherlands to India and then there was a case तमरा टैक्स ऑफिशियल्स वाला तम धरथिले
notice करथिले, and there was a case. I think the case went in favor of Vodafone, right? ତାଙ୍କର for ରେ ଯାଇଥିଲା, and to prevent this no they started a ଗୋଟେ ନୂଆ mechanism start କଲେ APA, advance ତମର pricing agreement, right? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତମେ future ରେ this MNC from Vodafone to ମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ କରିବ ନା, so they will already ସେମାନେ discuss କରିବେ ତମର tax officer ସହିତ କି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି asset transfer କରୁଛୁ, so this is the cost and all, କେତିକି ଆମକୁ tax ପଡିବ, right? तो आ द्वारा कौन होगा ना, so like एवला टैक्स इवेजन हबनी, एबे कोन हटात जत ट्रांसफर कर देला पर दे फाइंड कि ने बहुत बड़े टैक्सेशन टैक्स अछि से माने एवला मिछमिछिया करंती, तो आप पूर्वरु से माने ऑलरेडी एडवांस्ड गोटे टैक्स ऑथराइजेशन से डिस्कस कर देबे कि हम एटा करूछु, तो व्हाटएवर नेगोशिएशन माने हमारा पूर्वरु कर देबे, राइट? मे बी दे विल गेट सम फेवरेबल किछ किछ तमु एग्जेम्पशंस मिलिबो, so this is called advanced pricing agreement, right? So transfer pricing issue को sort out करिया पे हमरा advanced pricing agreement आसिला. So these are your some issues related to direct taxes. Clear? किसी doubt ଅଛି इधर? Any doubt? advance जोटा कहले आउ थर्टी, तो advance माने pricing agreement टा कौन की? This जो वोडाफोन रो केस टा आला ना, तो वोडाफोन माने इंडिया वाला कहले कि जानि सुनि माने प्राइस टा से एसेट रो व्हाटएवर मतलब एग्जैक्ट तो केस मन पड़नी, इन व्हाटएवर एसेट दे वर ट्रांसफरिंग द प्राइस टा से माने एसेट ट्रांसफर बुझे लानी, धर म कहूछ धर गोटे मोर गोटे कंपनी अछि मल्टीनेशनल कंपनी ता तार यूएस रे अछि गोटे मेन ब्रांच टा, इंडिया रे गोटे सब्सिडियरी कंपनी टा अछि, एनी कंपनी कॉग्निजेंट धर दियो, कॉग्निजेंट यूएस कंपनी टा, इंडिया रे तार सब्सिडियरी, इंडिया रे भी तार अछि ऑफिस, वर्तमान लाइक सम एसेट किछि गोटे एसेट तार तार जमी हो किछि शेयर्स हो, शेयर धर दियो, ई शेयर किछि शेयर के ट्रांसफर करछि इंडियन रो सब्सिडियरी, से शेयर रो प्राइस मे बी कम, किंतु से इंडिया रे ताको ट्रांसफर करला बेले ताको मैनिपुलेट कर दबो टू गेट एनी टैक्स बेनिफिट, राइट? से जदी तुम जानछो तुम कंपनी को लॉस देखेबो तुमको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दवा पड़िबो, तुमको पूरा टैक्स दवा पड़िबोनी, तुम जदी लॉस देखे देला, तो सी से एसेट टा ना जो ट्रांसफर करछन्ते from the parent company to the subsidiary company, they will manipulate the price, सेमा देखेबे कि बहुत अधिक डॉलर किनछन, so that ताकर फाइनली प्रॉफिट देखिया दिबनी, ताकर बैलेंस शीट रे प्रॉफिट आसीबनी, जा द्वारा कि ताको कम टैक्स दवा पड़े, तो ए एसेट ट्रांसफर कोला ना, so they try to manipulate the taxes. हम बेसी भीतर पीएचडी करिया दरकार नै, टुटे हम काई एग्जांपल लेके बेसी भीतर जिबानी, सिंपल कथा, कॉग्निजेंट जदा गोटे कंपनी यूएस पेरेंट कंपनी तो इंडिया रे सब्सिडियरी माने इंडिया रे कॉग्निजेंट तार अछि सब्सिडियरी, सी किछि ट्रांसफर करछि एसेट व्हाटएवर सम सॉफ्टवेयर मे बी एसेट जदा सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करछि, तो सी कोन करबो ना, से सॉफ्टवेयर रो प्राइस टा को बहुत बेसी बढ़े दबो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, राइट? केबे बढ़े पारे केबे कमे पारे, इंडिया रे सपोज जेहेतु टैक्स बहुत अधिक अछि, इना प्रॉफिट कम देखिया पे से बहुत अधिक देखे दबो, से जो सॉफ्टवेयर प्राइस बहुत अधिक देखे दबो, जहा द्वारा कि इंडिया रो सब्सिडी कम करबो, कम टैक्स तापर पड़िबो, बिकॉज़ से लखबो लॉस हे गेला मोर एथरो बिजनेस एती करछि कि जो मोर पेरेंट रो जो आनिली सॉफ्टवेयर ता मते एते दाम पड़ी गेला, मो बिजनेस करछि 100 कोटी रो, किंतु मोर 120 कोटी पड़ी गेला मोर से सॉफ्टवेयर ता, तो मो 20 कोटी लॉस करछि, तो ए केस रे ताको टैक्स दवा पड़िबोनी, एक्चुअल टैक्स ताको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दवा पड़िबो, करेक्ट? सो आको कोन ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यू, सेम कंपनी तारो जो सब्सिडियरी कंपनी से तो एगोडा गोटे बाहर कंपनी से तो मिछ देखे परिबोनी, राइट? जहां 17 डील हो ताको दवा पड़िबो, कि निज कंपनी कथा तो एगोडा केंद्र दियन, तो आकु सॉल्व करिया पे अच्छा, तो ए वोडाफोन रे केस हेतिले, तो टैक्स वाला माने धरले ताको, टैक्स अथॉरिटीज माने धरी कहले कि दियो पैसा हमारा करेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली करथिला, तो गवर्नमेंट वोडाफोन टू जो एडा टैक्स कहला कि पैसा दियो, तो वोडाफोन भी केस कर देला सुप्रीम कोर्ट रे, तो सी कहला कि हमर अथॉरिटीज टैक्स टेररिज्म करछन, माने ए भले करले हमें
এইভଳିଆ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ରହିବନି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆସି ଧମକେଇ ଚମକେଇ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଆସେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲୁ, ସେ ପରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିଛ ପ୍ରାଇସ୍, ଆମକୁ ଏତିକି ବେଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ, ତମେ ଯୋଉ ଇଭେଡ କରିଛ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଦିଅ, ରାଇଟ୍? ସେଟା ବି ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଇଫେକ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ସେ କହିଲେ କି এইভଳିଆ যদি ট্যাক্স টেরোরিজম চাললা ইন্ডিয়ারে, the tax authorities do like this, so no MNC will come to India। তো এইভଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିଲା କି ଓକେ, there will be something, a concept called advance pricing agreement। ଯେହେତୁ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କଲୁ, ସେ ପରେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉଛନ୍ତି। ତ ଦିସ୍ କମ୍ପାନିଜ ନାଉ ବିଫୋର ଡୁଇଂ ଏନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଥରିଟି ସହିତ କଥା ହବ କି ଆମେ ଏତିକି କୋଟିର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କେତେ? ତ ସେମାନେ କହିବେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ତମର ଏତିକି ଏତିକି ପଡିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ରାଇଟ୍? କି ହଁ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଥରିଟିଜ ଅଲସୋ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଭେଜନ ହବନି, ରାଇଟ୍? କି ସିନା ପରେ କଣ ଯଦି ସଦମାର ଲାଗିଲା ତାକୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡିଲା, ସିଏ କଣ ଆଉ ଧାନ୍ଦଲି କରିବ, ମିଛ ଦେଖେଇବ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫାଇନ କହିଦେଲା ସିଏ, ମୁଁ ଏତିକି କୋଟିର ଗୋଟେ ମୋର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବି, କିଣାବିକା କରିବି, ମୋର କେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡିବ। ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା କହିଦେଲେ ତମକୁ ଏତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡିବ, ସରିଲା। ତ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ଫର ବୋଥ ଦ ପାର୍ଟିଜ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା ନା? Yes sir। ବେଶୀ ଭିତରେ ପିଏଚଡି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ଏଇଭଳିଆ ଠକାଠକି କରୁଥିଲେ। ତ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ରେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାସୁଝା ହେଇଯିବେ ଫୋନରେ କି ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛି, କେତିକି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡିବ? ସେ କହିବ ଭାଇ ଏତିକି ପଡିବ। ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିକିରି ମାସେ ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟା କରିବି, ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ସରିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା, ବଟ ଆମେ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବାନି, ବିକଜ ସେଟା ତମ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ଜିଏସଟି କାଫି 2017 ଲାଗୁ ହେଲାଣି, ତ ଆଉ ପୁରୁଣା ତମର କଷ୍ଟମ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ, କାଉଣ୍ଟର ଭେଲିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ ଥିଲା ବେସିକ ଡିଟେଲ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ତ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଏସଟି ଇଟ୍ ହାଜ ସବଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଅଲ ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, one nation one tax concept ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଏସଟି କାହିଁ କରାହେଲା ଏଟା, but it has subsumed all the taxes, right? We are not going to discuss the old taxation system at all, ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା। Okay, so what is GST? So GST is goods and service tax, as the name suggests कि any good हमें like किना बिका करूचो, right? Good or service, right? Any goods or service, whatever, if there is exchange तापर tax पड़ेगा। Okay, it's a destination based tax, जोटे consumption होगा सही tax, right? मैन्युफैक्चर को जगह ही पारे जोटे कंज्यूम होगा सही तको तापर टैक्स पड़े। That's why it's known as destination based tax or consumption based tax। प्रोडक्शन कोड होची फरक पड़ने, जोटे कंज्यूम हो सही जगह टैक्स पड़ेगा। अच्छा, ये विजय केलकर ଗୋଟେ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା। 101 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, 122 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ରାଇଟ୍? 2015 122 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, 101st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2017 ଲାଗୁ ହେଲା। କନସେପ୍ଟ ଇଜ वन नेशन वन टैक्स କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? ସୋ एक्चुअली ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା? So there were different taxes, right? So actually, there was excise tax. Anything तमें manufacture करछो, तमें you have to pay excise tax. तमें customs duty थिला, customs duty भी अच्छी, but तमरो बहुत सारा taxes तमरो थिला, VAT वगैरह थिला तमरो। Okay, so yes, 279A under एटा amendment करछथि। So बहुत सारा taxation पूर्व थिला, proper taxation was very confusing, and the most confusing thing was the VAT, right? VAT was value added tax. Value added tax ର ଗୋଟେ purpose ଥିଲା, right? हम देखिया ପରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା। Before VAT, no, there was lot of cascading impact of tax. I will tell you what is cascading impact in a while, ठीक है? तो ये VAT जो ଆସିଲା ନା, ये VAT problem कौन थिला? Different जगह रे different tax,
को स्टेट रो को धर तमर मोबाइल फोन उपरे को स्टेट तमर 10% की 15% की 18% की 20%, तो देयर वाज माने खतरनाक अलग अलग ये थिला. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. मु जदी गोटे जगह आ गोटे जगह गोटे जिंस मु माने लाइक माने मोर गोटे धर गोटे एमएनसी टा माने गोटे कंपनी जे कि सब स्टेट रे मोर प्रेजेंस अछि. थिंक केते कष्ट मो पे सेम तमर लाइफ बॉय साबुन तमर गुजरात रे गोटे रेट थिबो फाइनल रेट, तमर ओडिसा रे गोटे रेट थिबो, तमर तमिलनाडु रे गोटे थिबो, तमर बिहार रे गोटे थिबो. वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? डिफरेंट जगह तमर डिफरेंट डिफरेंट रेट थिबो. तो दिस वाज वन मेजर प्रॉब्लम. तो एक कॉम्प्लेक्सिटी हटाया पई, राइट, तमर जीएसटी आसिला. द कांसेप्ट वाज वन नेशन वन टैक्स. किछि कंफ्यूजन नै, सब जगह रे तमर ओटी टैक्स तमर रेट रहइबो, राइट? Is a single tax on the supply of goods and services in its entire product cycle or life cycle. A single tax, right? It is calculated only in the value addition, right? Only in the value addition rate. I'm going to example that. So, our value addition rate calculate what is value addition. The final consumer will pay only his part of the tax and not the entire supply chain, which was the case earlier. I will again explain this two statements. There is a provision of GST council. GST council रहिबो जे कि डिसाइड करिवो को प्रोडक्ट रे केतिकी टैक्स लागिवो, को ब्रैकेट रहिबो, to कोडा exemption रहिबो, कोडा जीरो रहिबो. All those things GST council will discuss. कौन टैक्स हो जीएसटी रे सब्ज्यूम हे गला. स्टेट रे देखो देयर वाज वैट की तोरा सेल्स टैक्स, राइट? द इंटर स्टेट तो जातला सेल्स टैक्स होतला कि वैट एडा गला. तमर ऑक्ट्रॉय गला जो तमर टोल टैक्स वगैरह गला सब, राइट? सेंटर रे तमर कोन एक्साइज गला, राइट? सो सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, तमर देखो जो काउंटर वैलिंग टैक्स, जो एंटी डंपिंग टैक्स जोड़ा, राइट? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ टैक्स, राइट? एसएडी तमर कस्टम्स जोड़ा तमर एंटी डंपिंग जो चाइना वाइना रे आसी सस्ता माल डंप कर देले, तो तांको ऊपर टैक्स बढ़िया पे एटा सब तमर थिला पकड़, राइट? ए सबुडा सब्ज्यूम कर देला. एबे किंतु तमर एटा पेट्रोलियम ऊपर लागू होनी कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको ए सब ऊपर तमर लागू हो नाही. ओके, so these are all the taxes तमर सब्ज्यूम ना जीएसटी. स्टेट रे मेन ला तमर वैट, राइट? ऑक्ट्रा वगैरह भी अच्छी तमर टोल वॉल वगैरह. एंड आपन तमर सेंटर है एक्साइज ड्यूटी एंड ए सब तमर कस्टम ड्यूटी स्टिल इट इज देयर, बट तमर एक्साइज ड्यूटी तमर जो एक्स्ट्रा तमर जो डंपिंग एंटी डंपिंग अगेंस्ट रे ओनो इसे डंप कर दोबे आसी कोरिया चाइना वाला, तो ता ऊपर तमर एडिशनल कस्टम ड्यूटी तमे ऐड कर परियो, माने जो करि परछुलो सेडा सब सब्ज्यूम हे गला तमर जीएसटी अंडर रे, राइट? So now I'll just explain you this thing. ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର, ମୁଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣିଲି. सपोज ମୁଁ ଗୋଟେ कपड़ा रॉ मटेरियल, ମୁଁ कॉटन आनली, जो कपड़ा वाला आनली रॉ मटेरियल शर्ट बनाए ମୁଁ आडिडास ମୁଁ धर 100 टंकार ମୁଁ आनली कपड़ा, करेक्ट? 100 टंकार धर ମୁଁ 10 टंका टैक्स देछि, 10 टंका इंक्लूडिंग ମୁଁ टैक्स देछि, जो आनली लुगा ମୁଁ टैक्स देछि. नेक्स्ट मुझे वैल्यू एडिशन कली, वैल्यू एडिशन कली, ମୁଁ कपड़ा बनैली, शर्ट बनैली, धर वैल्यू एडिशन कली ମୁଁ एथरे 30 टंकार केते गेला 130. ए 130 टा ମୁଁ बिकी देली कागु, नेक्स्ट कागु देबे एटा ମୁଁ वैल्यू एडिशन कली 30 टंका वैल्यू एडिशन कली प्लस 30 आको बिकिली कागु मु होलसेलर को, राइट? एटा मैन्युफैक्चरर थिली मु 130 टंका रे बिकी देली मु होलसेलर. केते टंका टैक्स पडियो मते आ ऊपर 10% धर केते हला 10% ले 130 केते पडियो, अरे केते पडियो 13 टका सर, 13 टका. किंतु मु केते टका देबी, मु 13 टका देबेनी. गोटे जीएसटी जेतो तमे मु ऑलरेडी 10 टका जीएसटी देइची, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इनपुट
टैक्स क्रेडिट आईटीसी ठीक तुम भाबो तुम गोटे इट्स लाइक ए एई मैन्युफैक्चरर इट्स ए वॉलेट से ऑलरेडी 10 टका देइछि जीएसटी रॉ मटेरियल किनला 10 टका ता वॉलेट रे स्टोर ही रह गला नेक्स्ट किछि भी कैस्केडिंग हबनी काई कोस देखो एबे नेक्स्ट जेतले से वैल्यू ऐड कला 30 टका रे 130 टका बिकला होलसेलर से शॉर्टटा वर्तमान एई 130 ऊपर तक 13 टका तक द पड़ता टैक्स जीएसटी ऑलरेडी 10 टका तार थिला तार माने ये रे वॉलेट रे तो केतना एक्स्ट्रा दवा पड़ियो वर्तमान केतना दवा पड़ियो 3 टका 3 टका तो मन रखिबो ये 3 टका देला के मैन्युफैक्चरर एक्स्ट्रा 10 टका देइथिला और आते 3 टका देला चलो होलसेलर पुनी एथरे वैल्यू ऐड करिवो राइट सी व्हाटएवर मैन्युफैक्चरर नेला तारे ब्रांडिंग कला तापर जहां भी ब्रांडिंग वगैरह कला और से 20 टका गने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कला करी कि से 150 टका रे बिकला काकू रिटेलर को बिकला ए 150 टका पर धर 10% केते टैक्स दबो 15 टका 15 टका सर राइट 15 टका से ऑलरेडी केते दे दीची 15 टका उ से लास्ट एडे तार जो इनपुट 130 टका से किनी थिबो राइट 13 टका तार टैक्स थिबो तार राइट तो सेई 13 टका ऑलरेडी दे दीची तो बड़ा केते टका दबो से एबे 2 टका दबो ये तो आरा 2 टका तला तापरे फाइनल रिटेलर वर्तमान व्हाटएवर तार मार्जिन ऐड करला धर सिया 10 टका ऐड करला तो फाइनल कस्टमर को केते तार जो ये प्राइस पड़ला 160 द्वारा ग्रॉस माने पड़ला प्राइस ता ऊपर पुनी टैक्स पड़िबो 10% तो 176 तार फाइनल कस्टमर को पड़िबो हला किंतु एई लोकटा केते टका देला ये ऑलरेडी किनिला बेले 15 टका देइथिबो एइट तापर फाइनल 16 टका तो ये टंकाटे परे दबो ये ऑलरेडी किनला होलसेलर टू किनिथिला 150 टका किनिथिला तो एठी तमरा 15 टका तार जीएसटी होतला राइट तो 16 टका तो फाइनल जीएसटी हला से कस्टमर 16 टका कलेक्ट करिवो किंतु सी जीएसटी जमा करबा टंकाटे काई ऑलरेडी 15 टका से किनला दे दिथिला राइट तो ओवरऑल तमे देखिबो यदि किछि भी कैस्केडिंग इंपैक्ट हेनी तमे देखो तमर 10 टका आगो पड़थिला जीएसटी 3 टका तापर एक्स्ट्रा 10 टका ऑलरेडी फर्स्ट तमर रॉ मटेरियल किनला देइथिला तापर मैन्युफैक्चरर हम 3 टका देला तापर तमर होलसेलर तमर 2 टका देइथिला तापर टंकाटे तमर रिटेलर देला 16 टका राइट सो देयर इज नो कैस्केडिंग इंपैक्ट अदरवाइज पूर्वरु कोन होतला ना just you just go on adding 130 टका 130 टका ऊपर 13 टका 143 ऊपर फुल लाइक 10% so 143 14.3 so 143 plus 14.3 तो ए बेला ना तो ईच स्टेज रो तुम जो वैल्यू ऐड करथलो ना एटा भी तुमरो बारंबार तापर कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्स पड़थला राइट ए वैल्यूटा भी टैक्स अमाउंटटा भी तुमरो जोड़ी जाउतला एबे से टैक्स अमाउंट जोड़ी की जाउनी से टैक्स अमाउंट तुम वॉलेट रे रहउची आ तुमर खाली एक्स्ट्रा टैक्स तुम पे करछ टैक्स लागुची ना ये कॉम्प्लेक्स लागुची ना सर बुझियो ना कॉम्प्लेक्स लागुची तो बुझियो छ एते ना भितरे दिवा दरकार नै एनीवेज एई कोड एक्सप्लेन करके कहबेनी जस्ट आमे मन रखिबा मु गोटे दिन 100 टका किनली राइट मु जते बळे ताकू धर मु आ जणो बिकिली मु 10 टका तापरे जो टैक्स देली राइट तो मु बिकिला बेलको तार वैल्यू रे 110 टका हे गेला नेक्स्ट लोक जते ताको किछि वैल्यू ऐड करिवो आई एम जस्ट इग्नोरिंग वैल्यू ऐड करबो किछि तापर प्राइस बढ़िवो राइट से टैक्स धर 110 टका हेतिला 110 टका पर फुल 10% 11 टका 121 टका हला 121 टका पर फुल 10% यू सी तमरो गोटे टैक्स अमाउंट ऊपर तुम बारंबार टैक्स पड़ चलछ एक्चुअली तमरो से रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड वैल्यू ऐड सेटा है तुम ओरिजिनल तार कॉस्ट टैक्स गुडा तुम ओरिजिनल कॉस्ट नो तुम बारंबार ता ऊपर जो
cascading impact ପକେଇ ଚାଲଛ, it is just government is getting the benefit, ମଝି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। you are understanding? ମୋର ଜିନିଷଟେ କିଣିଛି କପଡାଟା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ସେ କପଡା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ତାର ଟେଲରିଂ କଲି, ତାର ସାର୍ଟ ବନେଇଲି କି ତାକୁ ମୋର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଚ୍ୟାନେଲ ବିକିଲି, କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାଟା ଯଥାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଡିଦେଲି ମୋର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସରେ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲି 10%, ତାହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଡି ଯାଉଛି ନା। ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ତମର କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଯୋଡି ହେଲା ତା ଉପରେ ୟୁ ଆର୍ ପେଇଂ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆର୍ ପେଇଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ତମର ହଟାବ, ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଇଥିବ ସେଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି କହୁଥିଲା କି ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନରେ ଆମର କାଲକୁଲେଟ ହବ, ରାଇଟ୍? ବାକି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ଯୋଡି ହେଇଯିବନି, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ, ତମେ ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛ ସେ ୱାଲେଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଥର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନା ତମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଶେଇକି ଆସୁଛି ତାପରେ, that will be subtracted now. ତମର 15 ଟଙ୍କା ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ତମର ଫାଇନାଲ ପଡିବ, right? The 10 rupees will be adjusted. What are the advantages of GST? Quickly, advantage of GST कौन है? देखो मल्टीपल तमर इनडायरेक्ट टैक्सेस एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल मल्टीपल थिला, ताको सिंगल टैक्स कर देले, राइट? तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स हटी गला। बेटर कंप्लायंस, राइट? ऑब्वियसली तमे जळे मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस वगैरह हटे दबो ना, तो एंड इजी कर दबो सिस्टम को, सब आईटी एनेबल सिस्टम कर देले तमर जीएसटी फाइलिंग पे, तो तार बेसिक टैक्स कंप्लायंस टा बढ़िबो। सेति में देखो हम जीएसटी बेस हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बहुत सारा हमर like this businessmen they have come under, businesses they have come under the GST bracket, right? So GST net re ashchandi, our base body jauchi, which is a good thing, since the cost of collection will decrease and increase in ease of compliance. Ease of compliance easily file kar parcho, ape ette besi inspector raj so dakkar nahi. Relief in overall tax burden, yes, so kohutilo cascading impact padutula। finally जोडा मतलब 176 देखेली ना, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତମେ ହିସାବ କରିବ ସେମ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଥିଲା ତମର 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତମେ 30 ଟଙ୍କା ଆଡ କଲ, 130 ହେଇଗଲା, 130 ଉପରେ 13 ଟଙ୍କା टैक्स, नेक्स्ट फेज रे 143 गला, 143 ଉପରେ ପୁଣି ତମର 14.3 रुपीस टैक्स। ए भले यदि ईच फेज रे करी देखो, यू विल सी तमरो केते आछि फाइनली, यू विल पे लाइक एटा तमरो फर्स्ट सेकंड एटा केते होला 157.3 ना, सॉरी 158 ना 157 ना 157.3 पुणी आ ऊपर तमरो 15.73, तो ये बड़ा लाइक यू विल पे एंड अप पेइंग मोर, right? You will end up paying more because तो overall tax burden रू ये भी मिलची। tax democracy तो लोड़ा luxury item जोड़ा थिबो, gambling करिवो कि तमे चीज वीज खाउचो, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल रहउचो, you will pay more। luxury car किनचो, sports car किनचो, you will pay more, right? basic necessity तमा bread butter खाउचो, butter तो नो bread खाउचो, sugar नो आटा नो ता कम tax पड़िबो। तो tax democracy भी ensure करे। ease of doing business is obviously tax compliance easy is file करिया, तो ease of doing business रहइबो, लोक माने अब चोरी वोरी करिवेनी एंड मोर इच्छा करिवे, uniformity of tax rate, uniform tax rate रहइबो, removal of cascading impact, I was telling you ए tax super tax रहइबोनी, right? is not like तमरा 143 हे गला तम 13 टका जोड़ी हे गला, right? actually 130 ऊपर हवा का value addition, but 143 ऊपर तमे अथवा टैक्स पकोचो, तो 13 टका तुम टैक्स नहीं थिलो, ता ऊपर अथवा 10% पकोचो, you are actually charging extra। reduction of the transactional cost, right? तो अजथा तमरो compliance वगैरह पे तुम cost हमनी दा पड़िबनी। gain to the manufacturers and exporters, yes, समझते भाई, because they will get all input tax credit,
सो मैन्युफैक्चरर वगैरह हेगला होलसेलर्स हेगला ताको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलिबो so that is good even तमरो कंज्यूमर्स मन पई भलो से मन पई भी ए कैस्केडिंग इंपैक्ट रहइबोनी एंड इवन तमरो गवर्नमेंट जते बळे किछि टैक्स रिबेट दबो that will pass on to the final customer as well right गवर्नमेंट जदी तमरो टैक्स ब्रैकेट किछि कमेला तमरो धर होटल जदी 5% कर देला even the finally end to consumer also will get the benefit. It is expected to raise the country's GDP by 2%, right? So 2% expectation is these are the advantages, right? Major देखिबो तो cascading impact नहीं कोटे uniform taxation रहइबो compliance बढ़िबो these are the major advantages. Input tax credit I already explained you it's like a wallet, right? It's an aggregate total amount of tax paid by a registered dealer on the total purchases made by him within the state from other dealers. It can be adjusted against tax payable. It's like a wallet. राइट आम जान तुम आम जीएसटी अच्छी केते प्रकार रा सो देयर इज सीजीएसटी माने सेंटर सेंटर जीएसटी जो सेंटर को जीवो एंड एसजीएसटी जो स्टेट को जीवो राइट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड आईजीएसटी बट आईजीएसटी इज नॉट एक्चुअली माने टैक्स नो इट्स लाइक मोर ऑफ अ वॉलेट इंटर तम तो ट्रांसफर हबो गोटे स्टेट आउट स्टेट जिनस आईजीएसटी रे आसीबो आई विल टेल यू द लॉजिक टा हम कहबी दो so CGST SGST दी प्रकार टैक्सेशन in case of inter state transfer IGST will come into picture अच्छा ए इनपुट टैक्स क्रेडिट ता कोन जो कहली तमरो गोटे वॉलेट तमरो CGST पे थिबो सेंटर जीएसटी पे ए तुम जहां भी टैक्स दउचो धरो तुम 100 टंका रे 20% टैक्स दउचो 20 टंका टैक्स दउचो ताले 10 goes to this wallet 10 goes to SGST wallet वर्तमान कोन इंपोर्टेंट मन रखिबो ए माने एक दूसरे से एक्सचेंज हे परिबो तमे यदि सेंटर रे 10 टका अछि ताक तमे एथरे एडजस्ट कर परिबो स्टेट वॉलेट 10 टका अछि आप एडजस्ट कर परिबो दे कैन नॉट बी रीइंबर्स्ड माने एक्सचेंज हे परिबो राइट जदि तमे नेक्स्ट सेंटर रा आउ किछि जीएसटी पार्ट रे टैक्स पड़ला दैट यू कैन एडजस्ट विथ दिस ए वॉलेट जहां पैसा अछि जहां भी सेंटर जीएसटी टैक्स रे पड़ला सही अमाउंट रे एडजस्ट होबो सिमिली जहां स्टेट जीएसटी रे हम टैक्स अमाउंट पड़िबो ता वॉलेट ला सेटा एडजस्ट होबो इंटर चेंज हे पाइबो नै ओके एटा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बुझिलो आउट कंसीडर आसला तमरो आईजीएसटी व्हाट इज आईजीएसटी जेतेबेले तमे धरो गुजरात रु महाराष्ट्र गुजरात तुम गोटे कार टे बनौछ नाना बनौछ ताको महाराष्ट्र ने बिकुछ राइट नाउ इन दिस केस आईजीएसटी will come into picture so IGST is what IGST is गोटे टैक्स रहइबो ए केस आउ मल्टीपल रहइबोनी IGST is CGST plus SGST तो ये केस थोड़ा जो कार ऊपर तुम 20% तुम पड़िला 100 टका कार तुम तापर 20% तुम टैक्स पड़िला आईजीएसटी वॉलेट गला 20% ओके सो ए 20% रो तुम सीजीएसटी रो 10 एसजीएसटी रो तुम 10 राइट सो ये कोन करबो 20 रु 10 दे दबो तुम सेंटर को दे दबो की दबो ए 20 पाइबो तुम महाराष्ट्र पाइबो राइट तो आईजीएसटी इज ऑल माने दिस इंटर स्टेट जो हमर पूर्व सेल्स टैक्स थिला जो गोटे स्टेट आउट स्टेट जाय तो हमर सब डेस्टिनेशन बेस्ड जोटे कंज्यूम होबो सेही पाइबो तो ये पाइबो तमर 20% महाराष्ट्र पाइबो 20% तो महाराष्ट्र कोन कर परिबो आकु 10 दे देबो तमर लाइक निजे 10 रखि देबो राइट आउट 10 से दे देबो तमर सेंटर को दे देबो okay so 10 will be given back to the center out 10 से निजे रखि दबो ओके हम मन रखबा आईजीएसटी वॉलेट जदी कुछ पैसा अछि राइट सो फर्स्ट प्रायोरिटी से सेंटर को दबो नेक्स्ट प्रायोरिटी स्टेट को दबो राइट
तो ମାନେ IGST ୱାଲେଟ ରେ ଗୋଟେ ଧର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ସି ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ଦେଲା ତ ତା ୱାଲେଟ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ତ ସି ସେଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ IGST ରେ। ଧର ଏଇ କାର୍ ଟା ତମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ରମ ଇୟର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଲସୋ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଲା, ରାଇଟ୍? ତ whatever महाराष्ट्र यदि फर्दर तक को ट्रांसफर कला तो महाराष्ट्र IGST वॉलेट रे महाराष्ट्र को एडजस्ट कर परिबो, राइट? तो IGST वॉलेट टा निजो तो एडजस्ट हे परिबो, सिमिलरली CGST और SGST भी एडजस्ट हे परिबो, राइट? काइम IGST रे तमरो IGST is not itself a tax, right? IGST is CGST plus SGST only. SGST is given to the destination state, CGST is given to the center, right? So IGST is CGST plus SGST only. So IGST itself is not a tax. It comes into picture तमरो बस इंटर स्टेट तमरो एवलिया बिजनेस तले हेथिबो। तो मन रखिबा IGST वॉलेट जहां पैसा अछि सी एडजस्ट हे परिबो CGST एंड SGST रे, राइट? Then there is something called GST Council. So GST Council consists of तमरो फाइनेंस मिनिस्टर रहिबे एंड सबु स्टेट रो तमरो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहिबे चेयरमैन एंड सबु स्टेट रो मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर ता मेंबर रहिबे। समस्त सेंटर रो 1/3 वोटिंग राइट अछि एंड स्टेट रो तमरो 2/3 वोटिंग राइट अछि एंड एनी डिसीजन 3/4 तमरो दरकार पास हो पे एनी like amendment, right? So ये तमरो एनी कोर्ट का पर टैक्स पड़िबो कोन एवरीथिंग दिस GST काउंसिल तो डिसाइड करिवो। GSTN तो this is a company, right? This is a like private company act register ହେଇची आर हम देखिबो दी सेंटर रो तमरो किछि स्टेक अछि 24.5, स्टेट रो अछि 24.5, तो दियो मिसे कि तमरो 49 एंड बाकी 51 तमरो डिवाइड ହେଇची किछि तमरो कंपनीज लाइक LIC हेगला, LIC हाउसिंग, ICICI हेगला, SDFC हेगला, SDFC बैंक हेगला। सो ए माने किछि तमरो स्टेक रखि चंदी, राइट? 51% दे हैव डिवाइडेड। तो GST रो बेसिकली it's tomorrow any technical support हेगला, right? All those things is provided by this company, right? तो जो IT framework जहाँ technical support ये GSTN company दोतला दोची କିନ୍ତୁ आर गोटे थिला कि बहुत कंट्रोवर्सी चलला कि काहे गोटे प्राइवेट को दिया जीवो काहे कि हमर गवर्नमेंट रो NIC वगैरह के काय करिवेनी, राइट? काहे कि NIC हला कि कोन हमर वाई करिवेनी काहे कि प्राइवेट कंपनी करिवो तो थिंग बट देन डाटा प्राइवेट गुडे जो ब्रीच गुडे थिला कि काय डाटा टा कोइ माने मिसयूज करबे न, बट देन ताकू किछि ये करला नै। तो फाइनेंस मिनिस्टर कहिथिले यदि सिमिति किछि हेला फ्यूचर प्रॉब्लम तो GST काउंसिल कैन डिसाइड। अच्छा इश्यूज इन GST कोन इश्यूज नॉट ऑल आइटम्स आर कवर्ड। हम देखिले पेट्रोलियम हे गला तमरो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एडा सो नाही। डिसीजन क्राइटेरिया फॉर टैक्स ब्रैकेट, राइट? दिस इज वेरी समटाइम्स किछि आर लॉजिक नै केतल कोन डिसाइड करंती का को टैक्स रखते बेले कॉमन आइटम गुडा को भी तमरो हायर टैक्स ब्रैकेट रख दोचंती टिके आरो हेड टेल नहीं। मल्टीपल टैक्सेस एंड अगेन आम तमरो 5% अछि, तमरो लाइक 12% अछि, 18% अछि, 28% अछि, राइट? बहुत सारा ता भीतर बहुत सारा ब्रैकेट्स अछि। पावर टू इम्पोज टैक्स taken away from by central government from parliament, right? So there are like किछि तमरो आइटम्स रे टैक्सेशन, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट तमरो पार्लियामेंट रो बिना भी से माने इंपोज कर परछन, राइट? लाइक ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द आइटम्स रे विदाउट एन पूर्व टैक्स वगैरह तमरो पार्लियामेंट रे पास हो पड़िबो। एंड बर्तन के बहुत सारा जिंस टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन डिसाइड एंड ताको टैक्स ता कम बढ़े परिबो विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द पार्लियामेंट। तो इटा गोटे पार्लियामेंट रो पावर ता तमरो फाइनेंशियल पावर ता टिके इरोड हे गला। Confusion regarding location of the consumption, right? So sometimes it's confusing कि तमरो कोठे consumption होची, right? तमरो धरो some company is registered somewhere तारो
operation କୋଉଠି ହଉଛି ସେ final consumption କୋଉଠି ହଉଛି so there is ଟିକେ problem ହଉଛି ଧର ଗୋଟେ company ଅଛି somewhere in like Maharashtra ତାର କିଛି branding वगैरह ହଉଛି advertisement ହଉଛି West Bengal ରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି finally ଓଡିଶା ରେ right ତ କାହାକୁ ମିଳିବ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିବ ନା ଯୋଉ company ଟା ଯୋଉଟା ତାକୁ ମିଳିବ ତ ଏଇଟା ବି ଟିକେ problem ରହୁଛି କି like କୋଉଠି ପଇସା ମିଳିବ ତ location of consumption sometimes is ମାନେ ଟିକେ ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସେ ଯୋଉଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାର ସେଇଟା ହବ କି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି କି ଯୋଉଠି କନଜମ୍ପସନ ହେଲା ସୋ there is a lot of doubt in that as well anti profiteering clause ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା sometimes ନା ତମର input tax credit ପାଉଛନ୍ତି but ସେମାନେ ନା ତମର ଫାଇନାଲ ତମର ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखिलु ये 5% कर देले तमरो रेस्टोरेंट्स रे सी ना तार ओवरऑल प्राइस टा बढ़े देले से माने कोन गले दे वर गेटिंग द तार पूर्वरु 10% ना कोन थिला ताकर सी 5% रखिले पर तार प्राइस टा बढ़े देले पूर्वरु प्राइस थिला तो एवला ना से माने फॉर देम दे आर गेटिंग द बेनिफिट राइट से माने जदि होटल गोटे जहां भी रॉ मटेरियल्स किनुची सो ही इज गेटिंग दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट सी ताकू फाइनल एडजस्ट कर दोची बट सी सही जो इनपुट पैसाटा पाइला सी कस्टमर भी सोची नोची दाम बढ़ेगी सेती पैसाटा तू जदि पाइलु प्रॉफिट टा कस्टमर भी कम ने राइट यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस अगेन तो सही एंटी प्रॉफिटिंग गोटे रहउची इशू रहउची जीएसटी रे तो एटा लागिला कि जे मैन्युफैक्चरर ही विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनल कंज्यूमर विल गेट द टैक्स बेनिफिट बट ताकू भी माने धांधली कर दउछंदी confusion regarding control over taxation right तो एटा भी ଟିକେ प्रॉब्लम रहउची कंट्रोल ओवर टैक्सेशन कोन पॉइंटेड अच्छा और इशू ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माने कोन सो गोटे लोक जदी लाइक समवेयर टेम्पररी पीरियड पे आ और जगह मूव करि गला अच्छा ए जो तुम कहदिला हमर लोकेशन ऑफ टैक्सेशन आ पे और समय डिसाइड करले कि जो जगह रेसिडेंट ए जो जो लोकरा कंजम्पशन करछि से जो जगह रेसिडेंट से कंपनी से ताकू टैक्सेशन टा पड़िबो राइट ए कंपनी में भी एडवर्टाइजमेंट कोड कर पारे तार कंजम्पशन कोड ही पारे बट सी जो रजिस्टर्ड थी वो से कंपनी टा राइट तो दे आर ताकू टैक्सेशन टा पड़िबो एटा एक क्लॉज थिला तो एटा थिला कि सपोज दैट गाय नाउ मूव्स टू ए सम डिफरेंट प्लेस राइट ताहाले तार कोन करा हबो फॉर अ टेम्पररी पीरियड टाइम से आ कोड मूव कर से कंपनी टा तो तापर लाइक देला कि जदी ए वाला केस टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम रो से जोडे नुवा मूव होइछ सेटा तक पड़िया कथा राइट तो एटा बोड थिला बड इशू कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जदी कोड टेम्पररी देयर इज सम शिफ्ट इन बेस देन it has to be adjusted right so these are like some of the issues like major एटा तो important नहीं but major issues हला तमरा ए जो टैक्स क्राइटेरिया तांगर जो मल्टीपल ब्रैकेट्स अछि सेटा एक प्रॉब्लम नॉट ऑल आइटम्स तमे देखियो दी जो ऑल आइटम्स कवर होने इट्स अ पॉलिटिकल थिंग इशू राइट अल्कोहल को कवर का चाहना अल्कोहल इज सब स्टेट मानो पे लॉट ऑफ मनी नन ऑफ द स्टेट्स विल वोट फॉर इट राइट अल्कोहल पर समस्त वैट लगे कि पैसा कमाउछन पेट्रोलियम पर के राजी हेबेनी अच्छा आ जो एमन जीएसटी इंप्लीमेंट होला जो प्रॉब्लम हैला कोन ये जो इंटर स्टेट ट्रांसफर है ना तो द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र से लूजर हो गले बिकॉज़ इन सब जिंस मैन्युफैक्चर हैला जो स्टेट कंज्यूम हैला ओडिसा ओडिसा एमाने पाइले तो एमन दे आर लूजिंग तो एमानो ना सेते गोटे there is a fund GST compensation तो आकू 5 वर्ष पे दिया होल डिसाइड हैला बट देन इट इज फर्दर एक्सटेंडेड राइट तो देयर वाज अ बिलीफ कि जेतु दे आर लूजिंग द टैक्स से माने ये कोचन प्रोड्यूस कोचन बट फाइनली like tax is given to other countries जो states जो consumption होची तो there was a compensation fund as well so this is about GST okay तुम देखियो जीएसटी स्लैब देखि दियो कोन कोन अछि कोथरे देखो तमरो मिल्क हे गला बहुत तमरो मिल्क एग्स कर्ड
तो 0% अच्छी है सब लस्सी डे टू डे दरकार मिल्क वगैरह अनपैकेज फूड ग्रेन्स जहाँ भी पैकेज नहीं आटा वाटा दाली फाली जहाँ भी 0% अनपैकेज पनीर गुड़ एटा सब फ्रेश वेजिटेबल्स 0% आସୁଛି salt sugar पैसा आसी एटा टिके एटा दिस इज नाउ समथिंग आई वाज कॉलिंग सुगर टा जरूरी नो जेन दरकार कोन मे भी सरकार चाहे मिठा खाइबानी जहाँ भी तो सुगर टा पके 5% एटा टिके कौन कोन ना किसी तार लॉजिक नहीं तो नेसेसिटी जिंस सब 0% अछि 5% of sugar, tea, edible oil, LPG 5% आସୁଛି cashew देखो हाईफाई जिनस देखो बटर फटर टिके आउ टिके धनी लोक देखो बटर 12% बटर घी पैसा देले खाइबो आलमंड देखो एटा सब 12% हेगला टूथपेस्ट हेयर ऑयल 18% गरीब लोक दरकार एटा 18% काई गले सूप समस्त दरकार आइसक्रीम कॉर्नफ्लेक्स सूप 28% आसीगला कार तापर सेस भी अछि राइट लग्जरी आइटम सेस भी पड़िबो टैक्स ऊपर तो एसी वेसी 28% लग्जरी आइटम you can see these are the taxes okay so this is about GST so like so we are done with this discussion next class like we'll discuss some other topic as well so thank you good night Thank you, sir. Good night, sir.